guys. Kita ko na-disturb yung tubig eh, kaya nagkasaka ulit. Pero parang hindi masyadong maganda yung tama niya guys. Deadly. You know, grabe dalag dito guys, dami. Pang-anim na ata ito guys. You know, ganda. Nga, kunan ko muna ng picture. Kunan natin ng picture. Kakalimutan ko mag picture ah. Nakailang dalag na ako. Pang-anim na ata ito, pang-lima. Tududa ako, pang-lima na to ay pang-anim. Uy, gwapo. Yan. Set up ko pala guys is Kuying XUL BFS rod, 1 to 3 pounds, tapos 4 pounds yung line ko. Then Daiwa Tatula na may drag clicker, tapos BFS full convert, upgraded pala, hindi convert. Ito malaki din to guys, oh. Yan oh, anti-zero. Thanks for the fucking fact. Bye. Yun, fish on.